Buenos días, Sir Fernan. Takiman? Sí, general lang contigo ko sa habla, sir. Cosa okay? Si Andres, pwede mira. Onde? Hindi ko siguro, sir, pero alya parte na kalsada, kung grande po no lya dinara. Siguro po? Si Andres ka, sir. Problema, nueyo ko ng second ko nila pipina. Grande gente, pero siguro yung si Andres kel kay kung di aalsa ko nele, puni ko na service sa 2 parcel el luz. Ya konosyo si Andres kel. Siguro po kay di mi anak daw loko ya. Buka ko na. Siguro po na busca po gente, mga dos bilog, anak mo ulit. Si, Buka po tienen, na nila? si, may problema, sir. No. Siguro Gracias. po. Si. Siguro yo si Andres kel, sir. Muy bien. Na el mga kuida dato. ¿Qué tal man? Bueno ba? Si, nay man to dito si tanang problema, sir. Iyo ko cuidado. Muy bien. Está Sí. bien. Basta siguro lang kamo. Si, sir. Cuidado to, sir. Gracias. Si, kaya.